kembali buat yang punya depan. Citra Nada spesial buat Sarjo Ana sering kangge bos mulai kedik abahanmu bos Belanda bos Nanto bos nasi goreng 21 sering kangge bos Nanto di kedik. Citra Nada Wong Terlangu Wong Terlangu masih terpingis kembali buat yang lagi monitoring semuanya sedulur kuningnya. Spesial
dada. Spesial masih kangge masyarakat Terlanggulan sekitar Ibu Yuyun, Bos Harjo Ana Oba Sering kangge bos Landane Gede Bos Aceh, Bos Aceh, Bos siapa? Bos Aceh, Bos Aceh Bos nasi goreng. Sedulur Citra Nada asik lagi monitoring Setahun lawasi kita hubungan, sumpah janji sehidup semati. Diwaskuna pasrah jiwa lan raga sampeyan ninggalungan. Lintang lan wulan kabeh nyaksini cintaku ning sampeyan suci. Lir umpama banyu surgawi, tapi sampeyan tega nyakiti. Tulung Kang Mas jaluk ditambah senyum manis sing sampeyan sayang. Hitung-hitung go tanda mata berpisah. Satu teman koleksi ada dipersilakan kakek Pak Haji Gopur. The best Citra Nada. Spesial kangge Bapak Hajat sareng kangge Bu Hajat Gede. Pak Haji Gopur masih di rata-rata manik kangge Pak Haji. Bos Wawan, Bos Mama Eri. sayang, mangga sekali barangkali sudah siap Mama Aulia. Ayo Ma. Najana ngedus banyu kembang warna pitu. Terus Puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup atau lir kaya batu. Bagi Bapak Haji Gopur sering pisan sampeyan gawe lelaran oh iya. main cinta nyolok ning mata. Diomong jawabi cuma baturan, bukti nyatane Pak Haji gandengan tangan. Pak Haji Gopur, Pak Haji Gopur, Bos Bawang, Bapak Haji Kasladi, sareng kangge Bapak Haji, Kami Haji Krishino, Bu Haji, nangge sekali. Spesial buat tamu undangan semuanya punya depan. Kanggo Haja Darmini.
Buat pasukan batin juga mangga. Kangge juragan bawah. Terbaik kembali buat tamu undangan semua yang punya Sing depan. duwe Brebes. Papa Yasmi, Kang Basrun, Juragan Bawan sing berung Kang Gede. Papa Yasmi, Mama Yasmi. Bongkan sapa ngabiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa sing ingkar janji. Ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kula sing ditinggal. Bos Yahlu. Bos apa nih Kiko? Bos Yahlu nom. Bos Yahlu. Kesuwun Bos Yahlu berkabar roka selalu. Bagian ganteng wonge, bagian sugih donyane, bagian bagus segala-galane Bos Yahlu. Lamun deleng sing ngencang, hati gampang kegimbang, ora sudi dikawin sampeyan. Ajan adus banyu glembah warna pitung, puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu, hati ketutup atau selir kayak watu. Matur kesuwun sangat kangge. Leki cot. Spesial kembali kanggo Aye Pandu minangka sing Aye Pandu. paling sayang. Bos Some. Karo Papa Reno Bos gagian Some, aja. Papa Papa Reno. Reno, Bos nasi goreng. Bos nasi goreng spesial, Bos Peri, Bos bubur ayam, Adini Hega, Bos nasi uduk, Kang Dede, Ibu Karsiti. Bos nasi uduk kayak gini, Mama Salsa, Bos Papa Reno gagian aja kena. Papa Reno, Apa Bos Wadon ya Bos Wadon. gini tamu Papa Pandu, Papa Pandu Bos Papa Some. Pandu Bos Some, mangkene Ibu Dasri. wong lagi kedan Mimi dia. Pandu. Si Mbak Asifa. Si Mbak Asifa. Anak si Mbak. Sawah-sawah senajan ireng dukakan demen dikejar. Bosome Papai Pandu Bosome Papai Pandu. Apa sih sing gawe kedanan Papai Pandu? Kula abon teman sampeyan, matur kesuwun. Apa kumise manis meseme, senajan ireng dukakan kula nedem. Bosome Papai Pandu, Simbai Asifa wong paling eman sing paling sayang. Bos nasi goreng sareng bos apa lagi nih kak? Bos Medi yang punya ke pabrik mangga.
Bos Somai, Papai Pandu, Papai Pandu, Papai Pandu, matur kesuwun. Citra Nada Mas Bejo Mas Bejo, Alah ada Mas Bejo, Ada pakai sekali kaki Mas Bejo. Mandi parane yen kakang tolong kula dikawal Arep sedina, arep seminggu, kang kula melu Bos Pandu, kanggo Papai Pandu, Papai Pandu. Lambiran, topi liran, pentingnya kula pucu. Bos Fendi, terima kasih Bos Fendi. Dolane bareng, kawine mengkombe isu. Apa sing gawe kedanan Papai Pandu? Kula abot Demen sampean Papai Pandu, apa kumise manis meseme, senajan ireng dukakan ulane demen. Simbaya Sipa sayang. Bos Pandu, kanggo Papai Pandu, Papai Pandu. Citra Nada, kanggo SCN Senior, Batetra, spesial, kanggo wong kemurang wetan iki. Bosome sekali maning. Bosome, Bosome, Bosome. Dan kita undangan di depan. Mandi parane Terus? yen kakang Oh iya tolong kula dikawal. Arep sedina, arep seminggu, kang kula melu. Citra Nada Simbaya Sipa, Kopi liran, pentingnya kula pucu. Mangane bareng, dolane bareng, kawine mengkombe isu. makene Wong lagi kedanan, kula abot temen demen sampean. Apa kumise manis meseme besome, senajan ireng dukakan ulane demen. Masih kanggo besome, Simbaya Sipa, dan kita undangan gede Bapak Dede sekeluarga. Mamai Pandu sing gini wah. Mamai Pandu, Masya Allah, Mamai Pandu. Ayo mah, kok bengi? Ayo. Mas Bejo Mamai Pandu, mangga sekali Bos Somai, Bos Somai wadon. Citra Nada Kanggo Papai Pandu, Papai Pandu, Simbaya Sipa.
suwun sangat. Mbah, lagunya pun apa malih. Terbegis kembali yang punya ketuan kangge Bapak Eko sareng kanggo Ibu Sapna. Mama Gemoy yang punya transi spesial. Beli disangka, beli diduga, sampeyan bohongi kula, selawase rumah tangga, kula sering Bapak saya Pak, Bapak Iki, Bapak Iki, turnohon. Kayak biwet dinding dosa, aniaya badan pula, batin sun selalu kesiksa, rusak ning jiwa lan raga. Mama Gemoy sayang, terima kasih. Mama Gemoy, Mama Gemoy, Mama Gemoy, atur nuhun. Bapak Gemoy boleh, atur nuhun. Spesial kaki keluarga besar sekeluarga. Ibu Aja yang punya lagu. Ibu Aja, suwun, Pak Aja. Bengi sun ngalami demeni wong duwe rapi. Aduh, ampun Gusti, sedih setengah mati. Mama Gemoy, Mama Gemoy, Mama Gemoy. Boy. Berwarna. Yen sun ketuwa bengi gugu omongi uwong. Aduh, ampun Gusti, rasane sedih sekali. Tuh sedih sekali gak tuh? Beli disangka, beli diduga, sampeyan bohongi kula, batin sun selalu kesiksa, nyiksa ning jiwa lan raga. Atur nuhun. Kaget sekali. Seruntul. Bapak Eko pun masih butuh. Bapak Eko. Untuk masak roak ya. Untuk. Matur kesuwun Mama. Atur nuhun Mama Gemoy sayang. Bapak Iki masih deh. Pengin sun ngalami demeni wong duwe rapi. Aduh, ampun Gusti, rasanya seru sekali. Mama Gemoy sayang, Bapak Gemoy atur nuhun. Bengin sun ketuwa, bengin gugu omongi uwong. Aduh,
disangka diduga sampean lara ulang batin sun selalu kesiksa rusak ning jiwa lan raga. Selagi masih ada Pak Eko, banyak sekali Pak Eko. Pak Eko terus habiskan Pak Eko. Banyak sekali spesial. Mama, Ibu Aja tatur nuhun. Mama Gemoy masih ada sayang. Mama Gemoy, Mama Gemoy, tatur nuhun. Bengin sun ngalami jajal wong duwe rapi. Aduh, ampun Gusti, rasanya enak sekali. Astagfirullahaladzim. Enak banget. Pengen nyoba mana Ibu baik. Udi, Bukan pengen nyoba yang kadar nganggur. cukup sekian dan terima kasih. Masih. Bengin sun ketuwo, Apa manis? bengin gugu omongi wong. Maksudnya? Aduh, ampun Gusti, rasanya enak. Oh iya nih karena dia bener ya. Aduh. Mama Gemot, beli disangka, beli diduga, sampean bohongi ulah. Eta kendang di sawer. Batin sun selalu kesiksa. Nyiksa ning jiwa lan raga. Atur nuhun. Pak Eko terima kasih ya, Mama Gemoy terima kasih. Ayah Mangga. beliwe dining dosa. Bapak Lurah. Obes Citra Nada. Bos TKW Wong Kendal Jaya. spesial kanggo wong Kendal Jaya. Bapak Lurah Sugito, sering Ibu Lurah Opa. Kang Lurah jago. Nangge spesial kembali buat suanya. Buat tamu undangan yang punya depan. Terbaik kembali. Mama Sandra, Mama Isandra, Sining Saudi. Yen dipikiri awan lan bengi kerjaning Saudi duh larani ngati Citra Nada. karena terpaksa tuntutan gereja najan kesiksa pegel ganti paksa tulung ning sapa sambat ning sapa akhire kula inget wong ning omah Mama Isandra. Mama Isandra, matur kesuwun kanggo Mama Isandra. Sareng kanggo nok iwasi gede sing ana ning Taiwan. Sing lagi dari Devisa, selamat berjuang selalu saya. Lewat bisa. Kanggo Mama Isandra sini luar negeri nih gede. Kanggo nok iwas.
Spesial kembali sedulur Citra Nada. Wong Kendal Jaya. Spesial kembali masih kaki Bapak Lurah sekeluarga, Bapak Sugito sareng Ibu Opa. Spesial juga buat tamu undangan semua yang di depan. Cita-cita bantu anak laki sing paling bisa yen dipikiri awan lan bengi kerjaning saudi sambating sapa akhire kula inget wong omah nang apa daya Aduh. Matur kesuwun sangat Kang Gonok Iwas sareng Mama Ijara, matur kesuwun sangat. Lagune sampun dipenuhi, mangga sekali pun. Spesial kangge keluarga besar sewarga. Nada. Wong kali belingi. Wong kali belingi bundara Oh iya. toan cadang pinggang ning surga pura tembok perbatasan kita saling ngucap sayang disekseni ning lintang lawan mulan Kelingan waktu zaman semana wong ayu. pribenje Kang Ning Mas sorwit gapura. ai soswi temen najan cinta seno bilaksana akibat ora restu rapi tua mula sabarlah nerima antara kita anak batas cinta. Memang benar sing arane cinta orang kudu-kudu memiliki. Iya, sing penting kaduan gak ketungguan ya pe. Iya iya. Iya, Kangen kangen lagi kangen ketuon. ai nasibnya 02 temen pe. Citra Nada. Alah, spesial kembali buat yang lagi monitoring Bos Harjo dan Bunda Dewen Keding Momi Hali Wong kali belingi. SCN Mania sing lagi monitoring Mama Yusuf sareng kaki Bos Prancis ning gapura perbatasan Indramayu Jepang
hajat ibu hajat sekeluarga. Babens Audio, Bos Perancis, Fajar Steak and Lighting sekomplite. El Apix Tour. Iya boleh. Selamat malam kangge masyarakat Terlangu lan sekitare. Terbegis kembali buat yang punya depan. Citra nada spesial Bos Sarjo Ana sering kangge Bos Buai Keding Abah Hatmo Bos Belanda Bos Nanto, Bos Nasi Goreng 21. sering kangge
kangge bos Antoni Keding. Setahun lawasi kita hubungan, sumpah janji sehidup semati. Toba. Tiwas kula pasrah jiwa lan raga, sampeyan ninggal lunga. Apa sih? Kabeh nyaksini Oh iya. cinta kula ning sampeyan suci, lir umpama banyu surgawi, tapi sampeyan tega nyakiti. Tulung kang mas jaluk ditambani, senyum manis sing sampeyan sayang. Hitung-hitung go tanda mata berpisah. Citra dada. Spesial Wong kembali telangu. Wong Terlangu. Toba. Masih terpingis kembali buat yang lagi monitoring semuanya, sedulur kuningnya. Spesial Setahun lawasi kita hubungan, Oh iya. sumpah janji sehidup semati. Tiwas kula pasrah jiwa lan raga, sampeyan ninggal lunga. Citra dada. Bintang lanunan kabeh nyaksini, cinta kula ning sampeyan suci, lir umpama banyu surgawi, tapi sampeyan tega nyakiti. Jos. Tulung Apa kakak sih nang? jaluk ditambani, Apa sih? senyum manis sing sampeyan sayang. Hitung-hitung go tanda mata berpisah. Citra dada. spesial masih kangge masyarakat Terlanggulan sekitarnya. Ibu Yuyun. Bos Harjo Ana. Toba sering kangge bos Landani Keding. Bos Aceh, bos Aceh. Bos siapa? Bos
Bos Aceh. Bos nasi goreng. Sedulur Citra Nada sing lagi monitoring. Setahun lawasi kita hubungan, sumpah janji sehidup semati. Diwaskuna pasrah jiwa lan raga, sampeyan ninggalungan. Lintang lan wulan kabeh nyaksini cintaku ning sampeyan suci. Lir umpama banyu surgawi, tapi sampeyan tega nyakiti. Tulung Kang Mas jaluk ditambah senyum manis sing sampeyan sayang. Hitung-hitung go tanda mata berpisah. Satu teman koleksi ada senyum perpisahan kangge masyarakat Terlangu sekitar. Iya bener sedelat maning jam 12 berpisah karo wong Terlangu. Bos Bos Semangka, Bos Melon, Sing duwe pamaron. Bos Kemarong, Kemaron, Bos Pemarong. Ada Oh Angin spesial buat SCN Mania yang lagi monitoring dimanapun berada. Citra Mas Nada. Bowo, Aya. Lawas ora ketemu, ati rasane rindu. Sekelebat anak bayangan, Oh iya. gawe keder pikiran. Kapan dadi sawiji wong loro wis madu janji, lan kasih tekan duli wong siji tetanti-anti. Oh angin sampeyan ati kuna wis kangen. Stop. Oh yo yo. Citra Nada. spesial kangge Mas Bowo yang punya Korea. Terpikir kembali kangge Bos Melon, sareng kanggo Bos Semangka nih gede. Kanggo bos nahkoda. Kangge Bos Nahkoda, majikan lanang majikan wadon. Wong Telangu kula. Awan bengi Apa sih namanya? perasaan Ah, bisa turun. Oh iya.
Kangge Bapak Yuyun sareng kangge Pak Jati Gede Bos Nahkoda Ang Jumadi Bos Sumadi spesial buat yang punya depan semuanya. Awan bengi perasaan beli bisa turun durasane ora kuat menanggung rindu. Anda tiba ngomong kangen. Jok aduan. Awan bengi perasaan beli bisa turun durasane ora kuat menanggung rindu. Paribasa banyu mata sampai ora ketada pikiran ngelamun mikiri wong silangka. Yang Oh angin sampai hati kula wiskan. Oke, dikasih satu tebang spesial koleksi bareng Citra Nada buat anda semuanya. Kangge keluarga besar Wong Terlangulan sekitari Bos Nahkoda spesial dikasih tembang koleksi kembali bareng Citra Nada buat anda semuanya. aja Wong Jabawan Kangge Wong Cabawan Bos Warteg Ana Mangga sekali kaki Bos Warteg spesial LA awit kapan ketemune awit kapan kenalane apa beli isin sampean ngaku pacare apa beli isin sampean ngaku-ngaku demenane mas orang Kulana kan demen karo seneng anak pribangsa sepotong wadah kempayan Artine sampean ganteng Iya dong kula beli doyan Wah wong ladan sombong makanan manok beli usah ganteng sing penting andel dompetnya mas Pasti Kulana kan seneng karo seneng bakal sampean seneng karo kula sampean yang jamin ini gini Ayo kanok penghuluna kangge tamu undangan yang baru datang mangga sekali Bos Warteg Wong Jabawan Suka tanah genai bonte Artine ngaku Arjuna
Wong Jabawan spesial kangge wong Jabawan Bos Warten mangga sekali Bos Warten anak pribangsa sekoteng wadah kempayang sampeyan ganteng senok pidoyan satu tembang kembali buat